देवी दुर्गा आगमन उत्सव मुखर पुरपल्ली ग्रामांचल शारदीय पार्वण प्रस्तुति भी जोरदार। तेरे केन्द्रापड़ा इंदुपुर अंचल मां दुर्गा आवाहन समस्त प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची। देवी मृणय मूर्ति निर्माण काम चलता बेले केतेक मंडप मूर्ति रंग काम शेष होइछि। एबे अपेक्षा मां आगमन को दिन केतेटा परे धरावतरण करिवे दुर्गतिनाशिनी देवी दुर्गा। तेरे देवी वाहन केन्द्रापड़ा जिला इंदुपुर अंचल उत्सव मुखर हो उठी। मंडप गुड़िक देवी मृण्मय मूर्ति निर्माण काम जोरसोर से आगे चलुला बेले केतेक मंडप देवी मृण्मय मूर्ति दोमाटिया काम शेष होता बेले आउ केउठी मूर्ति रंग सरिलानी। सेहीपरि पार्श्व देवादेवी निर्माण कार्य शेष पर्यायर पहुंची। कह 10 अवतार जो केते वर्ष आपण आरंभ हेलानी जानथिबे को वर्ष आरंभ करा ହେଇଗଲାଣି 45 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ଏ ଅବତାର କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସବୁ? ଏ ଅବତାର ନୀତି ନିୟମ ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି 10 ଅବତାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଯେହେତୁ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁକରି ଆମର ଏଠି ବଳଦେବ ଜୀଉ ପୀଠ, ଦଧିବାମନ ଜୀଉ ପୀଠ ଏସବୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଅଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପୀଠ। ତେଣୁକରି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନେ ମିଶିକି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କି ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ 10 ଅବତାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ଗଢ଼ିବା। ତା ନାଁ ଦେଲେ 10 ଅବତାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଗଠନ ହେଇଛି। ଏଠି ବୋଧେ 400ରୁ 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏଠି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ରହିକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଇଏ ଉତ୍ସବ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏଇ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା कहे जो पूजा हम जो डीजे बाजा लाइट झकझक हवा ए हम ना सेमती साधारणतः भैया जमी हवा ये सांस्कृतिक परिषद जी आम सब मेम्बर अच्छे जो कर्मकर्ता मान अच्छे सचेतनशील व्यक्ति तेणुक निश्चिंत भाव में निवृत्त रे सरकार गाइडलाइन पालन कर कार्यक्रम करने निश्चित भाव। चलित वर्ष पाग सुखिला हेतु मृण्मयी मूर्ति निर्माण काम सहल सारी शिल्पी। दोमाटिया काम संपूर्ण सुखिजिबा परे खड़ी रंग और परे परे अंतिम पर्याय रंग काम करने केतेक मंडप लक्ष्य रखिछंती। आउ मात्र 5 दिन बाकी थिला बेले पूजा कमिटी सदस्य मानकु एबे फुर्सत नाही। चलित वर्ष शारदीय दुर्गा पूजा को सर्वांग सुंदर करने सबु प्रकार उद्यम करा जाउछि। ते पूजा अनुष्ठान पक्षर पूजा विधि उपरे विशेष गुरुत्व भी दिया जाउछि। जे देबे मुची इंदुपुर मां दुर्गा कमिटी को थानपति संपादक श्रीयुक्त नीलमाधवपति। कहे थानपति कहीं फेमस करा जाइछि? थानपति केते वर्ष एमती आरंभ है? प्रथम को वर्ष आरंभ है? प्रथम 2023 माँ दुर्गा को पूजा अनेक अनेक अभिनंदन, शारदीय अभिनंदन। आमर ये थानपति दुर्गा बोध पाखापाखि 30 वर्ष तल आम जहाँ शुणीचु तार हिसाब के रखी ना। आमर पूर्वपुरुष मैंने जहाँ कहते से मैंने ताल बरड़ा घर कर माँ दुर्गा को पूजा करते। आउ ये पूजार विशेषत्व होमर जो थानपति पूजार विशेषत्व हो षष्ठी बिल्वा दिवस ठार आरंभ कर माँ दुर्गा मेलाणी पर्यंत जिते गुड़े पूजा विधि रही यथारीति भाव में पालन कर दिवस, सप्तमी कलश आह्वान, अष्टमी पूजा, आमर संधि पूजा, बलिदान, व्रत पूजा हूँ आमर ये अंचल सबुठारु अधिक आकर्षणीय व्रत पूजा। कारण आखपाख इंदुपुर, दुमार, चारिगाँ, घागरा, गमु, महाकापड़ा, कृष्णनगर अंचल अनेक व्रतधारी समवेत हुए माँ निकट रुंड हुए प्रार्थना करती मनस्कामना पूर्ण करने से भक्ति नैवेद्य अर्पण करती एवं जो व्रत पूजा समापन हुए माँ प्रसाद खाई से बहुत आनंद उपलब्धि करती। एवं नवमी पूजार गोटे विशेषत्व रही आमर कालिका आवाहन, कालिका नाच हुए। जो कालिका नाच देखापी आखपाख अंचल प्राय 5000 रु अधिक लोक रुंडीभूत हुए। दीर्घ 1 घंटा धरी कालिका नाच हुए एवं शेष विशेषत्व हूँ
ବୋଧହୁଏ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ନାହିଁ ଏ ମେଢ଼କୁ ଭକ୍ତମାନେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇକରି ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଜଳସାୟ କରାଯାଏ। ସେ କାନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ସତେ ଯେମିତି ମା ଦୁର୍ଗା ଆପେ ଆପେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଗଲାବେଳେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉ, ପୁଣି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କାମନା କରୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏଇ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଗଲାଣି, କେତେ ସରିଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଗଠନ ସରିଗଲାଣି ମାଙ୍କର, କେବଳ ରଙ୍ଗ ଦେବା ବାକି ଅଛି। ଆଉ ସାଜସଜା କାମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଭିଯାନ ଆମର ରାସ୍ତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ପୂଜାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିମିଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଟିଳ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିକି ପରିମିଶନ ପ୍ରାୟ ଆଣିସାରିଲେଣି। ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୂଜାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମର ବିବାହ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 24 ତାରିଖରେ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରୟାଗ ଖବର।